ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଟାଉନ୍ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଦେବାଳୟ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାକୁରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ କଳ ସାଧୁବାସ, 2 ତାରିଖରେ ସୋମବାର ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସେହିପରି 3 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ଓ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରୁଗୁଡିପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମହା ଆଳତି ହେବ। 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ପାଟଣା ମହାରାଜ ଓ ମହାରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂଦେଓ, ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ପରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେବାଳୟ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଭାପତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ମରଣିକା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 150 ବର୍ଷର ପୁସ୍ତକ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କମିଟିର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ଦିନେଶ କୁମାର ଶର୍ମା, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପଡୋଶୀ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ପୀଠର ପୂଜକମାନେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। 84 ଘର ଅଘରିଆ ସମାଜ, ସାଇ ସେବା ସଂସ୍ଥା, ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। जय माँ पाटनेश्वरी, जयकृष्ण मिश्र देवालय सुरक्षा कमिटी सभापति अच्छे। ये परिप्रेक्षी में ये आपण मैंने समस्ते जानून पाटनेश्वरी मंदिर 150 वर्ष पूर्ति कार्यक्रम हबार के जाऊे। एथरा गोटे पाटनेश्वरी महोत्सव हवा, से मांकर स्वतंत्र पूजा कार्यक्रम हवा। नुआ यज्ञ मंडप तैयारी यज्ञ मंडप रे यज्ञ हवा, चंडीपाठ हवा, तार सांगे संध्यार भजन कार्यक्रम अच्छे। तार 2 दिन धरिक 3 दिन धरिक कार्यक्रम हवा, सबुदिन से समान हवा। 3-4 तारीख दिन सेटाके पूर्णाहुति हवा। पूर्णाहुति रे गोटे स्वतंत्र माने गोटे डिफरेंट टाइप गोटे कार्यक्रम हवा, जेनटा कि अन्यथर सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। ये टाइम रे आमर पाखर पाखर सुलिया देवी है, माहेश्वरी है, समलेश्वरी है, जेन पाटखंडा है, ये समस्ते सेनर देवादेवी जेन बरुआ मैंने बाहरसन, जेन माने देहरी कहसन, जेनटा कि तांकर झांकर कहसन, समस्ते तांकर से बेस रे आसिक मांकर स्वतंत्र दर्शन करवाली से माने बहुत आग्रही अच्छन, बहुत एक्साइटेड अच्छन। सेटा आमे बलांगीरवासी समस्ते आमर सुलिया पाटखंडा समस्त को दर्शन पाइमा बोलिक आमे बहुत आशावादी अच्छु और बहुत खुशी अच्छु। और से थर लगे आमे एकजुट होकर कार्यक्रम के आगे चलीचु। पाटनेश्वरी मांकर जेन महोत्सव हबार के जाऊे, से 150 वर्ष पूर्ति अवसर रे माँ पाटनेश्वरी ना रे गोटे पश्चिम ओडिशार देवादेवींकर सबु देवादेवींकर आमे चेष्टा करूँ। लेखा गुड़ाक से संग्रह होइछे, विशिष्ट विद्वान लोक मानकर लेखा संग्रह होइछे और सेमानकर लेखाटा से उपस्थापित होइछे। से बहीटा उन्मोचन हवा। 1 तारीख रु कलश यात्रा होकर 2 तारीख रु चंडी पाठ चंडी यज्ञ आरंभ होकर 4 तारीख रे उद्यापन हवा। वर्तमान तक आमर पाखे जहाँ कनसेंट आस माने स्वीकृति आसी आज जोग दौन 4 तारीख रे राजकीय अतिथि हिसाब रे पाटना महाराज महाराणी कर संगे संगे निरंजन बिशी राज्यसभा सांसद अच्छन, मान्यवर मंत्री मुकेश महालिंग सार अच्छन, पीआर मिनिस्टर पंचायतीराज मंत्री रवि नायक सार आउश्चर, स्थानीय विधायक भी अच्छन कलिकेश नारायण सिंहदेव, आमर स्थानीय म्युनिसिपालिटी अध्यक्षा लिका साहू, जिला परिषद अध्यक्षा देवकी साहू समस्ते योगदान करुछन। बलांगीर अंजु पृष्टि रिपोर्ट, विश्व विजय न्यूज ओडिशा।